केता टका नबो कहो एडु चा ना ना मत तुम ब्याग रे टिके बाट सोई पड़े ना ना पूरी तो दक्षिणा ପାଇଁ ଭାଗବତ ଉସିକି ପୂଜା କରେନି ଆଉ କଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରି ସେ କଥା କହୁନ ସେ ପୂଜା करे ଯଜମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯଜମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ପୂଜା करे ଯଜମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯଜମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାରେ ଅସ୍ଥି ନେଇ ବିସର୍ଜନ করে ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ করে ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋରି ପାପୀ ମାନଙ୍କ ହାତରୁ କେବେ ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେନି बाप पुण्य हिसाब मत देखा नबे लक्ष टका हिसाब करिवो से भागवत मंदिर तैयारी करछे देनकु हजार हजार भोग लगुचे एटा कोन पुण्य न जन्म होई ब्राह्मण के जन्म रबा एटा महापाप पुण्य तमे भागवत गोसाई का अभिशाप पाइबो अभिशाप तम पर पड़िबो ए ब्राह्मण के जन्म नहीं तमे भागवत गोसाई का अभिमान करछ अभिशाप पड़िबो देवता हेले भी मरे जी हला मो पिता सिंह भाई वो घुसी भी तपटे रे छुरे गोविंद 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 पदु गणति मकरम भाई